Postoje mesta koja kao da ne pripadaju našem svetu. Prođeš prstom po mapi i vidiš samo travu, stepu i vetar. Ali ako zastaneš na trenutak, imaš osjećaj da tu nešto šapuće ispod zemlje. Tamo negde između Crnog i Kaspijskog mora, u zemlji reke Volge i beskrajnih ravnica, postojala je jedna civilizacija koju istorija jedva da spominje. Kraljevstvo koje je vladalo vekovima, imalo svoju vojsku, religiju, diplomate i ozbiljne trgovačke puteve, a danas se u njemu zna manje nego o najobičnijem selu. To mesto zvalo se Hazarije. Hazarija nije priča o nekom plemenu koje je trajalo kratko. Hazarija je bila moćna sila ranog srednjeg veka, svojevrsni treći pol između Vizantije i arapskog kalifata. Dok su istok i zapad ratovali za Jerusalim, Hazari su trgovali i sa jednima i sa drugima. Vidjet ćete koliko će vam današnji video otkriti objektivnu sliku o pravim vladarima današnjeg sveta. I jasno ćete shvatiti da je sve u organizaciji. Na njihovim putevima sretali su se hrišćani, muslimani, pagani i nomadi. Svi su morali da plate carinu, jer sve je prolazilo kroz njihovu zemlju. Ali onda se desilo nešto što niko nije mogao ni da predvidi. Kraljevstvo koje je bogatstvom i kulturom nadmašivalo susede, nestalo je bez rata, bez traga, bez jednog jedinog svedoka koji bi rekao tada su pali zbog toga i toga Hazari. Kao da su se spustili u zemlju, ali bukvalno, i poveli sa sobom čitavu istoriju. I zato večeras u ovom videu pokušat ćemo da razumemo ko su zapravo bili Hazari, zašto su izabrali put koji nije pripadao ni istoku ni zapadu i zašto o njima postoji samo tišina. Kao da je neko odlučio da se to kraljevstvo ne sme pamtiti, jer iako ih istorija skriva, Hazari su ipak ostavili neke tragove. U arapskim hronikama piše o kraljevima koji su nosili zlatne krune, o gradovima od cigle na obalama Volge, o vojsci od 10.000 konjanika. Pazite, u to vreme, 10.000 konjanika. U vizantijskim, romejskim zapisima spominje se narod koji govori jezikom stepe, ali piše slovima iz Jerusalima. Na starim mapama Evrope također se vidi natpis Gazaria Regnum, u prostoru gde danas nema apsolutno ničega. Hazarsko kraljevstvo pojavilo se u 7. veku na ruševinama Huna i Sarmata. Bili su potomci nomadskih plemena turskog porekla, ali su imali nešto što drugi nisu, sposobnost da se prilagode svima. Od Kine su uzeli administraciju, od Persije zanat, od Vizantije diplomu, a od Arapa porez i disciplinu. Njihova zemlja prostirala se danas od Dnjepra do Kaspijskog mora. Središte je bilo grad Ltil, negde blizu današnjeg Astrahana, grada koji su mnogi tražili, ali niko do kraja nije uspeo da pronađe. Ltil je bio podeljen u 2 celine, jedna muslimanska, druga jevrejska. Most ih je spajao i kažu da je noću sa obe strane obale gorelo 1000 svetiljki. To je bio grad karavana, poslanika, ali i špijuna. Carigrad i Bagdad su svoje ambasadore u Hazariji birali veoma pažljivo, jer svaki pogrešan poklon mogao je značiti rat. Hazari su imali titulu Kagan, vladar sveta između svetova, Kagan. Ono što ih čini jedinstvenima u istoriji jeste odluka koju su doneli. Negde sredinom 8. veka Kagan je sazvao poslanike sve 3 religije, hrišćanstva, islama i judeizma. Legende kažu da su sedeli u velikoj dvorani od gline, dok su napolju vetrovi sa Volge savijali zastave. Kagan je slušao sa 3 strane danima i na kraju postavio pitanje koje niko nije očekivao. Koja od ovih religija je najbliža istini? Musliman je rekao judaizam, hrišćanin je rekao takođe. Na osnovu toga Kagan ustaje i kaže: ako i vaši učeni ljudi priznaju da je istina tamo,
onda to biram i ja. I tog dana Hazarija postaje jedina država u istoriji koja kao službenu religiju prihvata judaizam. Neki istoričari tvrde da to nije bila čista duhovna odluka, već i politička, jer navodno Hazarija nije želela da padne ni pod uticaj Carigrada, ali ni Bagdada. Izbor judaizma bio je signal nezavisnosti. Mi ne pripadamo ni istoku ni zapadu, već sebi. To je bila odluka koja je promenila sve. Ono što ja često govorim, ljudi bez pasoša. To su današnji naslednici Hazarije, koja ne pripada ni istoku ni zapadu, ali vodi glavnu reč. I ovde počinje ono što istorija ne može da objasni. Posle 200 godina mira i bogatstva, Hazarija samo nestaje iz zapisa. Nema svedočanstava o ratovima, nema hronika o velikim porazima. Nestaje kao što vetar briše tragove na pesku. U 10. veku nju više niko i ne spominje. Kad malo bolje razmislite, 10. vek pa nadalje je upravo početak nastajanja svih modernih država o kojima su probuđeni ljudi danas svesni da pripadaju jednom sistemu moći. Koincidencija ili ne, sami donesite odluku. Mi ćemo da se bavimo istorijskim podacima o kojima se zna jako malo. Kada su ruski kneževi sa severa osvojili te stepe, zatekli su prazne gradove. Dakle, arapski putnici beleže ruševine na kojima se još čuju glasovi, ali ne objašnjavaju šta se desilo. U hronikama Vizantije piše samo kraljevstvo Hazara više ne postoji. Tu počinju teorije, naravno, a zašto i ne bi, ako je događaj baš toliko čudan. Neki tvrde da su ih uništili Varijazi, vikinški kneževi iz Kijeva, drugi da su ih pregazili Pečenezi i Kipčaci, treći da su sami otišli, povukli se, stopili se sa narodima Kavkaza i nestali bez borbe. Međutim, postoji i četvrta teorija, a ona je, koju istoričari izbegavaju da spominju, teorija da Hazarija nikada nije zaista nestala, da su se njeni ljudi razišli po svetu, noseći sa sobom svoju veru, jezik i simbole, da su ostavili tragove u narodima istočne Evrope pa i dalje, da je njihova krv utemeljila jedan deo onoga što danas zovemo Aškenazi Jevrejima. Ta hipoteza, poznata kao Hazarska teza, bila je eksplozivna. Prvi je ozbiljno izneo mađarski istoričar Artur Koestler u knjizi 13. pleme 1976. godine. Koestler je tvrdio da evropski Jevreji nisu potomci naroda sa Bliskog istoka ili Jevreji, već naroda iz stepe koji su primili judaizam. Zvanična istorija je reagovala naravno protivno i burno, zbog čega? Jer bi takva teza promenila mnoge temelje biblijske i etnografske istorije. Danas genetika, ono što je veoma zanimljivo, pokazuje da istina nije baš tako jednostavna. Aškenazi imaju mešovito poreklo, ali ni jedna strana, ni oni koji poriču, ni oni koji potvrđuju tu tezu, nema potpunu sliku. Kao da je i ta slika deo te misterije. Kao da su podaci namerno sklonjeni, apsolutno, da ne mogu da se pronađu. I sada to pitanje Hazarije otvara i drugo, mnogo dublje pitanje. Šta danas uopšte znači poreklo? U svetu koji ima tehnologiju da iz jednog uzorka sline otkrije čitavu genetsku istoriju, zanimljivo je da postoje mesta gde se ta istorija ne sme otkrivati potpuno slobodno. Postoje određena ograničenja. O tome se često priča na internetu, pa mi je bilo jako važno da otkrijem pravu objektivnu istinu o tome, šta je tačno, a šta nije. Ovako, u Izraelu danas, zemlji koja čuva jedan od najstarijih identiteta na svetu, genetska analiza porekla nije zabranjena, kao što se tvrdi, ali je tačno da je strogo kontrolisana, što opet nije jasno zbog čega. Zakon iz 2000. godine precizno definiše ko i kako sme da ispituje DNK i u koju svrhu. Zvanično obrazloženje je strah zbog zaštite privatnosti i zloupotrebe podataka. Ali nekom ko gleda izvan pravnih formulacija, ta kontrola ima i drugo značenje. Kao da se poručuje, postoje granice do kojih smeš da tragaš sa sobom. Komercijalni testovi porekla, kakvi su dostupni svuda u svetu, u Izraelu se ne priznaju.
U slučajevima kada ljudi pokušavaju da dokažu svoje jevrejsko poreklo radi povratka u zemlju, njihovi rezultati se ne prihvataju kao konačni dokaz. Rabinski sudovi ponekad ih traže, ponekad ih odbijaju. Kao da i sami ne žele da otvore vrata koja bi mogla pokazati da krv ne poštuje granice koje je istorija zapisala. Zamislite paradoks. U vreme kada nauka može da prati gene kroz hiljade godina unazad, postoje mesta gde je upravo to znanje ograničeno. Zapravo kao da neko zna da bi svaka analiza mogla da razbije mitove o čistom poreklu, da pokaže kako su se narodi mešali, prelazili granice, menjali identitet i da u krajnju ruku potpuno objasni Hazariju, koja misteriozno nestaje. Verovatno jer bi tada pitanje ko smo mi postalo previše složeno za političke i verske konstrukte koji počivaju na jednostavnim odgovorima, kontroli stada. Možda zato i priča o Hazariji izaziva nelagodu, jer ako bi se DNK istorije zaista otvorila, možda bi pokazala da poreklo nije linija, već mreža. Da istorija ne teče od jednog naroda ka drugom, već kruži i vraća se tamo gde je sve počelo. U svakom trenutku je svuda. Možda bi otkrila da su oni koji danas traže svoje korene upravo potomci naroda koji je davno odlučio da ih sakrije. U tom svetlu pitanje porekla više nije biološko, već filozofsko i političko. Da li je poreklo ono što nosimo u genima ili ono što čuvamo u sećanju? Jer ako je istina da se istorija može izbrisati, onda i identitet može biti čista konstrukcija. Ako god kontroliše znanje o prošlosti, kontroliše i ono što zovemo sadašnjost, a i budućnost. Možda je upravo ovo razlog, dakle ove ograničene DNK analize, zato da bi Hazarija i dalje ostala tabu tema. Ne zato što je zaboravljana, nego zato što i dalje postavlja pitanje koje svet ne voli da čuje. Šta ako koreni svih naroda vode ka njoj, ka istom mestu, ka zemlji koja se danas zove drugačije, a nekada je bila glavni most između religija, kontinenata i rasa? Možda zato njen trag nije samo u arheologiji, već i u toj tišini, u neizrečenom dogovoru da se neka pitanja jednostavno ne postavljaju. Jer kad pitaš odakle smo, možda se ne bojiš odgovora, već onoga što ćeš u njemu prepoznati. Da bismo razumeli zašto je Hazarija toliko opasna tema, moramo da shvatimo ulogu koju je igrala. Oni su bili čuvari vrata severa. Njihova teritorija kontrolisala je put svile. Svaka roba koja je iz Kine išla ka Evropi morala je da prođe njihovim zemljama. Oni su znali šta se sve dešava, ko kupuje, ko prodaje, ko se sprema za rat. U Carigradu su ih zvali narod koji zna pre nego što se desi. Ajmo sada malo da se vratimo u današnje vreme i da pogledamo objektivno nakon ovoga što smo do sada čuli o njima i vidjet ćete da slika postaje kristalno jasna. Dakle, imamo Kinu koja neverovatno brzo raste i postaje najjača sila sveta. Logično je da put svile postaje nešto što je najkrupnije i najvažnije u svetu. I gde se događa rat? Događa se upravo rat na teritoriji nekadašnje Hazarije koja nestaje potpuno misteriozno. Ili možda nikada nije nestala. Možda je samo trenutak da se moć povrati, ta moć spajanja nove, vaskrsle Kine i zapadnog sveta. Dakle, njihova teritorija je kontrolisala i tada put svile. Zato su ih se i plašili svi. I zato neki istraživači veruju da njihovo brisanje iz istorije nije slučajno, jer u svetu u kojem su carstva gradila svoj legitimitet kroz religije, Hazarija je predstavljala nešto opasno. Ideju da istina može postojati izvan podela, ako tako može da se kaže. Bila je primer da se država može izdići u to vreme iznad teološke granica i stvoriti sopstvenu filozofiju moći. Potpuno je jasno zašto. Jer vi kada kontrolišete novac i robu, vi ste naravno iznad u to vreme teoloških granica država. Kada su 1920. godine arheolozi iz Sovjetskog saveza, ovo je veoma interesantna priča,
pokušavali da istraže obale Kaspijskog mora, naišli su na neobične zabrane. Čitavi regioni oko delte Volge proglašeni su vojno zatvorenim zonama. Zvanično to je bilo zbog nove industrijalizacije, kako se tvrdi. Ali lokalni vodiči su im pričali o hodnicima koji vode pod zemlju, o mestima gde kompasi ne rade i o podzemnim prostorijama obloženim metalom koji niko ne poznaje. Pazite vi ovo. Neki od tih priča zvuče kao legende. Ali šta je legenda u ono vreme? Da li legenda ili da li bilo koja priča može da se izmisli ako naš mozak nije u stanju da je zamisli? O tome retko ko razmišlja, a tu se krije sva suština. Dakle, podzemne prostorije sa obloženim metalom koji niko ne poznaje, hodnici pod zemljom i kompasi ne rade. Međutim, mnogi od ovih priča se poklapaju sa drevnim opisima hazarskih utvrđenja koja su imala tunele i ventilacione sisteme duboko ispod površine. Da li su Hazari u svom padu tada se možda povukli doslovno pod zemlju? Sami donesite zaključak. Kroz vekove svaka epoha ih je tumačila na svoj način. Za hrišćanske izvore, za naše izvore, oni su bili narod koji je izabrao pogrešnu veru. Za islamske posrednici nevernika. Za moderne istraživače su enigma koja povezuje Aziju i Evropu. Ipak u svima njima postoji isti motiv. Hazari su bili drugačiji i zato su morali da nestanu. Ali da li su nestali? Možda su samo promenili oblik. Kao ideja preživeli su vekove, dakle ta ideja naroda koji je nesvrstan, ni pod čiju zastavu, narod koji čuva svoje tajne i traži istinu izvan dogme. Uostalom, ako je ovo istina, i ako je zaista ovaj hazarski narod uspeo da sačuva tu svoju neutralnost i da iskontroliše čitav svet, svaka im čast, mi nismo u stanju ni most da napravimo. Sad zamislite koliko je to jedan organizovan narod bio koji može da upravlja čitavim svetom, kada mi koji smatramo naš inteligentnim ne možemo jedan most da napravimo, ako me razumete. Kada bi se istorija čitala bez predrasuda, Hazarija bi zauzela posebno mesto, jer ona je dokaz da je u srednjem veku postojala civilizacija koja je razumela da je moć u robi, novcu, pre svega znanju, povezanosti, držanju naroda, a ne u sili. Međutim, Hazarija je danas bukvalno rupa u vremenu. Zašto? Teško je shvatiti. Rupa kroz koju dopire samo vetar i poneki kamen sa starim slovima na Isusovom jeziku aramejskom, pronađen na poljima Dagestana, što je veoma zanimljivo. Dakle, ti retki prikazi aramejskog jezika, kojih ima možda na prstu jedne ruke, jedan deo se nalazi u Dagestanu. Sad vidite koliko je to sve povezano i važno. Da li je preneseno iz sa Bliskog istoka u tu novu Hazariju, koja je zapravo bila taj novi Jerusalim, ostaje pitanje. I kada večeras gledate te stepe, ne zaboravite da su ispod njih možda još uvek zidovi grada Ltila. Kažu da su pod slojevima gline pronađene prostorije sa tragovima vatre, a u jednoj zlatni prsten sa natpisom na starom hebrejskom. Prevodioci nisu sigurni šta tačno piše, ali većina se slaže da je značenje sledeće. Oni koji zaborave svoje poreklo, gube sebe. Možda je to poruka iz Hazarije svetu koji ne pamti. Da nije važno koliko dugo traješ, već koliko duboko ostaviš trag. Ili koliko pametno nastaviš dalje da postojiš. U svakom slučaju, njihov trag, iako je izbrisan sa mapa, i dalje lebdi između dva mora, kao senka carstva koje je odlučilo da bude slobodno i zato moralo da nestane, kao priča koja se stalno vraćamo i koja nam objašnjava trenutnu situaciju u svetu. A sad ide po meni možda najzanimljiviji deo čitave priče. Istraživanje šta je to što se zna, a zapravo ne zna. Ako pokušamo da zamislimo gde je moglo da nestane kraljevstvo veličine pola Evrope, doći ćemo do jedne zanimljive ideje. Da se Hazarija možda nije uopšte raspala s polja, nego iznutra. Kada istorija utihne, zemlja progovori, znate kako kažu. U zoni gde je nekada bila Hazarija,
postoje stvari koje ni dan danas nemaju objašnjenje. Geolozi, speleolozi i lokalni arheolozi kroz poslednjih 100 godina beleže čudne formacije, pećine koje se prostiru kilometrima, rupe koje vode u tunele široke kao ulice, otvori u zemlji koji se iznenada zatvaraju kao da dišu. U oblasti Dagestana, preciznije kod Derbenta, postoje slojevi stena koji su ljudskom rukom isečeni u geometrijskim oblicima. Na dubini od 40 metara nalaze se hodnici koji vode ispod planine, a nisu prirodni. U nekima su pronađeni tragovi keramike i prstenovi za uže, kao u starim rudnicima, ali istorijski u tim regionima nikada nije bilo rudarenja. Barem nije poznato, kao kod nas primjera radi ovde na rudniku, gde se zna da je antički rudnik hiljadama godina korišćen. Istorijski u tim regionima ne postoji činjenica o rudarenju. To je navelo istraživače da pomisle da je Hazarija, kao i mnoge civilizacije pre nje, imala nekakav podzemni sistem gradova. Ne samo skloništa, već prave mreže. Kao što u današnjoj Turskoj postoje gradovi poput Derinkuju i Kajmakli, koji mogu da prime desetine hiljada ljudi pod zemljom. Ako su te kulture mogle da postoje u Anadoliji, zašto ne bi ovde na putu svile, ako me razumete? Neki ruski geolozi 70. godina zapisali su da se u pećinama kod reke Terek čuju prazni odjeci, ili vam kao da ispod postoji šupljina znatno veća od prirodne. Na nekoliko različitih mesta magnetni instrumenti pokazivali su neobične varijacije, kao da ispod ima nekakvih pre svega metalnih konstrukcija. Zvanično objašnjenje ili neobjašnjivanje nikada nije dato, jer su ta istraživanja naglo uvek prekidana, nisu finansirana dalje. Područje je uglavnom proglašeno vojnim sektorom u tadašnjem Sovjetskom savezu. Lokalno stanovništvo tvrdi da su i dan danas delovi tih pećina zabetonirani i da se tamo noću čuju zvukovi kao kada vetar huče kroz tunele. U nekim starim izvorima postoje tragovi da su Hazari posjedovali znanje o geotermalnim energijama i prirodnim strujanjima ispod površine. Te njihovi gradovi su prema arapskom hroničaru Al-Masudiju imali tople podove i otvore iz kojih izlazi vazduh iz zemlje, kao neke ultimativne ekološke toplotne pumpe. Ako se to uzme doslovno, to znači da su koristili vrele izvore kao grejanje i ventilaciju, nešto što Evropa neće ponovo otkriti još 7 narednih vekova. Ljudi moji, kako se istorija sveta menja. Jedan turski istraživač 1930. godine tvrdio je da je u pećinama kod planine Gunib pronašao reljef sa prikazom ptice i simbola sunca u krugu. Po njegovom tumačenju, to nije bio religijski simbol, već oznaka mesta gdje se ukrštaju podzemne strune zemlje. Dakle, ukrštaju podzemne strune zemlje. Ili vam linije energije koje su drevni narodi koristili za orijentaciju. Orijent, logično je aciju, orijentaciju. I zaista nekoliko lokacija povezanih sa Hazarijom, Ltil, Samander, Balanjar, nalaze se gotovo na istoj geografskoj liniji koja povezuje Severni Kavkaz sa Persijom. Što je veoma zanimljivo, zar ne? To izgleda kao slučajnost, ali ako nacrtaš tu liniju na mapi, vidjet ćeš da prati ono što geomagnetni stručnjaci danas zovu anomalni pojas, ili vam područje gde magnetno polje odstupa od proseka. Ako ste se ponadali da je ovo jedna od izmišljenih priča koje se dele svuda po svetu, proverio sam, zapravo uopšte nije izmišljena priča, ovo je čak i naučno potvrđeno. Ta magnetna anomalija zaista postoji tu. Šta ona predstavlja, njenu dubinu, suštinu, bi trebalo istraživati, ali se oslikava upravo u tom nelogičnom sukobu između zapada i istoka. Svi smo savršeno svesni da mi živimo u vremenu globalizma, ekonomije, novaca, milijardera, tajkuna i tako dalje.
kad malo dublje uđete u tu priču, vi shvatate da je nelogično ono što je sukob između istoka i zapada. Evo, pomislite danas koliko samo energije nama fali i nedostaje, svi kukaju za njom. Pa šta fali jednoj Rusiji koja snabdeva jeftinom energijom? Ne radi se uopšte o tome. Radi se o nečemu mnogo krupnijem, o toj teritoriji koja ima nekakvu posebnost. Taj vekovni sukob ne događa se zbog ekonomije, već zbog toga nečega što je obrisano iz istorije. Postoje podaci iz satelitske misije ESE iz 2013. godine, koja meri promene zemljinog magnetnog polja. Podaci pokazuju da se upravo na tom području nalazi serija anomalija niskog intenziteta polja. Mesta gde se linije magnetne sile iznenada lome, kao da se ispod površine nalaze nekakvi slojevi različite provodljivosti. Ti podaci su čak i potvrđeni kroz ruski geomagnetni monitoring. Stanice u Astrahanu, Majkopu i Groznom beleže povremene fluktuacije magnetne indukcije od plus minus 120 nanotesli, što je znatno više nego u većini kontinentalnih regiona Evrope. Nešto se tu čudno događa. U naučnoj literaturi pak ta pojava se naziva Povolško-Kavkaska anomalija. Geofizičari objašnjavaju da nastaje zbog razlike između sedimentnih i vulkanskih slojeva, ali čak i oni priznaju da struktura anomalije nije u potpunosti objašnjena tom teorijom. To je citat iz izveštaja Ruske akademije nauka iz 2019. godine. Ako se ta magnetska kriva uporedi sa lokacijama koje su prema istorijskim izvorima bile sedišta hazarskih gradova, poklapanje je iznenađujuće precizno i postavlja ogroman znak pitanja s obzirom da su nestali iz istorije. Odstupanje je manje od 25 km. Drugim rečima, njihovi najvažniji gradovi nisu nasumično raspoređeni. U to vreme koje mi treba da shvatimo kao jedno zaostalo mračno doba gde ljudi ne razmišljaju, već se bave čistim životinjskim instinktom. Neko gradi gradove tačno na liniji magnetne rezonance Zemlje. Zašto bi to radili? Nema dokaza da su poznavali fiziku, barem pisanih, ali ako uzmemo da je u pitanju intuicija starih naroda o mestima moći, arheolozi su primetili da su mnoge civilizacije od Egipta do Anadolije svoje hramove gradile duž istih magnetnih tokova, koje današnja nauka meri kao geotermalne rezonantne zone. Ako je to tačno, i za Hazare, njihova odluka da prestonicu Ltil postave tačno na spoju dve magnetne linije između Severnog Kavkaza i Donje Volge nikako ne može biti slučajna. Jedna studija iz 2021. godine, objavljena u časopisu Geomagnetism and Aeronomy, pokazuje da su u tom regionu zabeleženi i periodični elektromagnetni impulsi frekvencije 7,8 Hz, poznate kao Schumannove rezonance. Iste ove frekvencije, koje se često povezuju sa moždanim talasima i biološkim ritmovima ljudi i životinja. Drugim rečima, to su područja gde Zemlja odiše svojom osnovnom frekvencijom. Mi možemo samo da zamislimo kakav je osjećaj biti tamo, a pogotovo unutar tih tunela, gde ste još bliži osnovnoj frekvenciji Schumannove rezonance. I upravo tu nalazimo misterioznu Hazariju. Veoma zanimljivo. Da li su Hazari znali da ta mesta imaju drugačiju energiju ili su to samo osjećali? Mi navodno ne znamo, ali možemo da pretpostavimo. Teško je poverovati da je slučajnost to što su sve njihove svete lokacije, trgovački centri i vojna uporišta ležala tačno na liniji koja danas prema merenjima ESE pokazuju anomalije zemljenog magnetnog polja. Možda su to mesta gde su stari narodi osjećali udar srca planete, a Hazarija je bila jedno od retkih kraljevstava koje je odlučilo da taj ritam pretvori u temelje svoje civilizacije. Ovo bi možda i imalo logike da mi nemamo čist, apsolutan, nelogičan dokaz večitog sukoba između zapada i istoka, za koji smo savršeno svesni da se bave istom stvari, to je novac. I nema potrebe da budu u sukobu. Ali ako postoji nekakva posebna lokacija i postoji podatak da je ta lokacija
izbrisana iz istorije, jer je nemoguće da jedan veliki narod, toliko veliki narod, ne ostavi nikakve tragove, onda ovaj sukob počinje da ima mnogo više smisla i mnogo više logike zašto se događa. Da li su Hazari znali za to? Pa naravno da su znali. Ali ono što mi trebamo da znamo i da zaključimo je sledeće, da su znali kao i mnoge druge civilizacije pre njih, osjećali da je to mesto snage, divljaci koji su imali. Jest, samo smo mi danas pametni. Možda su upravo zato i izgradili svoje gradove tu. Ne zbog strategije, nego zbog te rezonance, magnetne, tunelske i ko zna kakve još. Neki hroničari tvrde da su posljednji kagani Hazarije, kada su shvatili da carstvo propada, naredili da se najvažniji rukopisi i relikvije spuste u taj donji grad, jer u hronici iz 11. veka koja se čuva u muzeju u gradu koji ima veoma čudno ime koje se jako teško izgovara, a u našem jeziku prilično smislen, Tbilisiju, stoji zapis jednog monaha koji kaže da su se sinovi pustinje spustili u zemlju i poneli svetlost u mrak dok dan nije ponovo došao. Niko ne zna šta to zapravo znači. Da su se spustili u zemlju i poneli svetlost u mrak dok dan nije ponovo došao. Zvuči pomalo apokaliptično, ali ne mora da znači. Možda je samo deo tog trenutka kada je napisano. U svakom slučaju, ovo niko ne može da dešifruje. Ali ako se prevede simbolično, mogli bismo da govorimo o narodima koji su se sklonili pod zemlju i tamo preživjeli pad sopstvene civilizacije. Ili o tome da su znanje i veru sakrili od sveta koji više nije bio spreman da ih razume. Postoje određene priče sa Kavkaza, prenošene usmenim putem. Spominje se narod koji živi ispod planine i dolazi samo kada nebo zasvetli kao sunce noću. Zanimljivo je da su te legende zabeležene i u oblastima gdje su arheolozi pronalazili fragmente keramike iz 9. veka sa motivima identičnim onima iz poznatih hazarskih utvrđenja. Za nauku, naravno, to je samo slučajnost, ali za one koji se bave arheomitologijom, to je dokaz da je nešto od Hazarije zaista preživelo. Postoje naravno i modernije priče, one koje spajaju nauku i senzaciju. Tokom hladnog rata, sovjetske geofizičke ekspedicije iz Astrahana navodno su otkrile šupljinu duboku više od 100 metara sa zidovima pravilnog oblika. U izveštaju koji nikada nije objavljen, stajalo je da je materijal sličan vulkanskom staklu, ali da sadrži tragove zlata i cinka u neobičajenim proporcijama. Ekspedicija je brzo prekinuta, a lokacija proglašena zatvorenom. Kada su novinari 1990. pokušali da obnove istraživanje, rečeno im je da je to područje potopljeno zbog hidrocentrale. Na satelitskim snimcima jasno se vidi jezero pravilnog oblika. Ispod njega, ako pitate lokalce iz tog kraja, spava grad bez krova. Ljudi moji, koliko tu postoji istine za koje mi nikada nismo čuli, niti ćemo ikada da saznamo. Ipak najfascinantniji deo nije ni u arheologiji, ni u legendama, već u ideji da je Hazarija možda bila deo nečeg većeg. Mreže podzemnih civilizacija koje su postojale mnogo pre poznate istorije. U Tibetu, na Altaju i u Mongoliji postoje mitovi o Agarti, koje smo malte ne svi čuli, unutrašnjem svetu ispod planete. U svim tim legendama spominje se severni ulaz, negde kod Kaspijskog mora. Ako bi se ti mitovi spojili sa hazarskim područjem, dobili bismo mogućnost da je njihova donja zemlja bila upravo taj severni ulaz, spoj religijskog utočišta i stvarnog skloništa. U tom svetlu njihovo naprasno nestajanje ne bi bio kraj, nego prelazak, povlačenje ispod sveta kako bi se sačuvalo ono što bi na površini bilo uništeno. I to objašnjava i zašto istorija ćuti, jer je traži na pogrešnom mestu. Hazarija možda nije izgubljena iznad zemlje, već upravo ispod nje. Zanimljivo je i to što savremene satelitske magnetne mape pokazuju da je područje to od Dagestana do južnog Kazahstana
prepuno anomalija, kružnih formacija koje se ne mogu objasniti prirodnim putem. Neki od njih imaju dijametar preko kilometra. Geofizičari ih nazivaju subterenskim meandričnim zonama, ali lokalni vodiči ih zovu drugačije, zovu ih dvorane duhova. Kada bi čovjek spojio te tačke na mapi, dobio bi oblik koji podsjeća na simbol, krug sa tačkom u sredini, ili vam stari solarni znak koji se vezuje za mnoge narode stepe. Da li je to slučajno ili možda pečat naroda koji je znao da ispod sveta postoji još jedan svet? Ako je tačno da je Hazarija imala svoje tunele i gradove pod zemljom, onda njeno nestajanje nije bilo gubitak, već samo transformacija. Taj narod bi tada, bar delimično, i dalje postojao ne kao nacija, nego kao memorija. A možda je baš to ono što istorija pokušava da sakrije. Da nije svaka civilizacija nestala. Neke su se samo spustile dublje. To je ta čuvena priča koja svima zvuči suviše naučno fantastično. Kako čovjek može da živi u pećini ako je toliko napredan? Ne mora uopšte čovjek da živi u pećinama ili u podzemnim tunelima. Dovoljno je da čuva znanje o tome kako se vlada i da čuva bratstvo, da će da vlada, ako me razumete. Dakle, ne mora se živjeti unutra, ali unutra može postojati apsolutni mir i apsolutna privatnost dogovora i svog istorijskog znanja i moći, stečeno vekovima. Možda upravo zato u mestima gdje je Hazarija nekad bila, kompasi i dalje lude. Možda i zato magnetne linije menjaju pravac. Možda zato neki istraživači tvrde da osjećaju pritisak u ušima dok hodaju po tim područjima, kao da prostor jednostavno drugačije diše. Jer ako je ispod zaista ostala praznina ili nešto što pulsira, onda bi to značilo da je deo Hazarije ipak još živ. Ne u knjigama, ne u narodima, nego u samoj zemlji. Postoji ipak ona spoznaja do koje dođe svaki pravi, srčani, objektivni istraživač koji ne pripada stranama, već isključivo istini. Svako dolazi do istog zaključka, a on je, čekaj bre, zašto bi nama iko ikada otkrio pravu istinu o tome kako se postaje vladar sveta ili stepenik iznad sveta? Kako se ulazi u te porodice koje imaju toliko ogromno bogatstvo da ne žive našim životom, nemaju naše probleme. Jednostavno su iznad nas. Zašto bi iko nama otkrivao tako nešto? Kada sagledate današnja znanja, literaturu, mi vidimo da to ništa nije sakriveno. Dakle, budi samo ambiciozan, uči, guraj se, budi pomalo ljigav, uđi u politiku. Šta ako je to zabluda? Šta ako to uopšte nije put do pravog uspeha? Šta ako se taj pravi uspeh skriva upravo u onim pričama koje su danas pre svega narodu predstavljene kao potpune, glupave bajkice u koje veruju samo budale? Da li Hazarija možda krije takve nekakve pečate upravo iz same činjenice da nestaje iz istorijske arhive, sasvim nelogično jedno toliko carstvo? Šta ako su naslednici Hazarije i ostali po magnetnim linijama sveta koristili to znanje o magnetnim linijama, prirodnim rezonancama zemlje, izgradili nešto što danas ne bismo ni nazvali državom, već sistemom, skrivenim sistemom, nevidljivom vlašću koja nikada nije prestajala da deluje? Zamislite društvo koje ne mora da se prikazuje na mapi, jer mu energija ne dolazi iznad zemlje, već iznutra u specifičnim lokacijama naše planete, koja je sama po sebi fascinantna. Dovoljno je da se nađete u šumi i da se osjetite vrhunski. A zamislite posebne lokacije, tunele, ispod zemlje gde su vibracije planete frekvencija tačno od 7,8 Hz koja pulsira kroz atmosferu i vaše telo. Možda su ih naučili koristiti kao bateriju, ali ne kao bateriju na pogon, već kao izvor koji povezuje tu višu svest čoveka sa elektromagnetnim srcem zemlje. Ako bi neko to naučio da kontroliše, mogao bi da utiče ne samo na prirodu, već i na percepciju, na emocije, na misli i na sam tok svoje istorije i budućnosti. Iako ovo jeste špekulacija, najdublji hodnici ispod nekadašnje Hazarije nisu ruševine,
već aktivni centri, rezonantne komore u kojima se i danas održava možda veza između onih koji vladaju iz senke i samog planetarnog polja. I dalje mi kuca u glavi ona čuvena poruka koju sam bio dobio od jednog čoveka koji nije hteo, naravno, da to javno saopšti, ali mi je rekao da je lično dovozio kamionom, snabdevao pojedine nekakve vojne baze u kojima je jasno video da je vojska sačinjena od bukvalno svih stanovnika sveta. Dakle, da je planetarna vojska. Ti ljudi, ako ih tako možemo nazvati, možda nisu ni pojedinci, već svesti spojene u jedan puls tog skrivenog znanja, kako se uzdiže svest. Jer vi kad pogledate, oni zaista vladaju nama, kao sa neke više instance. Ljudi dalje veruju u bajke, u pričice, jednostavno zaista se pokazuju kao niža bića, svakakve najprostije priče i odgovori prolaze kod naroda. Nema logike kako uspevaju da budu iznad. Pa tako što njihova moć ne bi dolazila iz zlata, vojske ili politike, već iz sposobnosti da se naštimuju na talas koji većina ne čuje, a koji je viši od stvarnosti koja se nama prezentuje. To bi objasnilo zašto su te lokacije kroz vekove bile zabranjene. Zašto su arheolozi vraćani, ekspedicije prekinute, a područja zatvarana kao vojni sektori. Čak se i ne krije da su vojni sektori. Ako bi se neko spustio preduboko, mogao bi možda pronaći dokaz da je deo čovečanstva davno naučio ono što ostali tek pokušavaju da razumeju, da moć ne dolazi izvan nas, nego kroz nas. Da postoji viša fizika, rezonanca između naše svesti i sveta koji nas okružuje i da to može da se koristi. Možda upravo zato nijedna civilizacija nije uspela da otkrije šta se zapravo dogodilo sa Hazarijom. Možda zato sve teorije o vladarima iz senke i skrivenim centrima moći uvek vode ka istom regionu, ka mestu gde se svet ne završava, nego počinje ispod nas. Ako je to tačno, onda bi podzemna Hazarija mogla biti ne samo istorijska enigma, već i ključ za razumevanje današnjeg sveta. Jer onaj ko zna da čuje ritam planete, zna i kako da ga utiša. Pozdrav, dobri ljudi.